Aduna kitay nakuha nga baki mga kabons og ulang. Dagko na siya. Og niapoy atong gihaling ri para sa panihapon og nakakuha pod mi og kasili nga good size na pod siya kayo nga kasili. Napoy uwang dire nga among gipuhumulan sa tubig. Og mayong adlaw mga kabons, anian na usab kita sa lain na usab nga kasaysayan sa atong pagpamana o pag-spear fishing. Aduna kami nakuha nga baki. Gamay ra kini among nakuha nga baki tungod kay nga among toyo nining sapa mga kabons mauman ang pagpamana o pagpanalom. So samtang namana mi namang ginay dili nato malikayan nga makakita tag baki sa daplin. So amo na lang pong apilon mo nang nami baki nga nakuha. Ug dagko kayo ang danawan diri mga kabons. Kay nagdala man kami og kanang fish trap. Apan wala na namo napakita sa video pero sige lang sa sunod amo nang ipakita. Ang fish trap mao kini ang nakuha namo kining uwang nga dangawan. Mao nang wala siya samad pero kining mga dalapakan apil na namo nagpamana mga kabons. Kami ra tuod duha ni Bons Damos ang namana mga kabons. Wala mi kabidor isig dala ra mi tamas among makuha. Ug kaloy sa Ginoo mga kabons nakagrasya gid kita gamay. So amo ni karong pilian ang mga gagmay among sudanon sa panihapon para pag human na mo panihapon mubalik na sa aming pagpanaon para aduna mi madala ngadto sa among pamilya. So nagtak-ang mi diri og gininit mga kabons samtang ang kasili nga among nakuha nga tulo ka buok amo kining gihumulan diri sa tubig para dili siya dali nga mabaho. Ug karon taud-taud amo ni siyang kuhaan og tinae. No kay natastas na ra ba ning tinae ani sa naigo sa pana. Good size na siya mga kabons. Pareha ni siya kadako sa lata sa tinapa o kining isa gamay-gamay jutay sa salmonan o kining isa mga nanis mga kilo kapin kining kinagamyan. So good size na gid siya kayo mga kabons. Nyara ang katong kuha namo nga kinagamyan mga kabons, mga kilo na siguro ni siya kining isa ka buok. Okay na kay ni siya nanatay madala sa atong pag-uli unya mga kabons. Ug naasad mi diri gihumulan nga uwang kay kini manggong uwang labi nag nangaigo sa pana nga daghanay samad. Dali rin ni siyang mabaho. Morning ang uwang gyud at manunon gyud ni siya basta mamana nami sa suba. Kay gamay gintang ra ani mga pila ka oras wala na baho na ni siya. Igo maabot mo sa inyong balay. Wala na gyud ang uban ani di na makaon. Mao nang amo gyud siguro nga mahumol gyud siya sa tubig nga bugnaw para presko gyapon siya inig uli. Tanawang kasili o presko gyapon kay sige man siya mahumol sa bugnaw nga tubig. Samtang kini among hinaling nag-init mi diri og gininit tubig para magkalingaw mig kape. Kay para mainitan ning among tiyan mintras si Bons Damos nag-ilis pa. Kay nigmahuman turon siya gilis, ako na pud ang mag-ilis, siya ang magtimpla sa kape. So mao ni good size na kaya tong mga kuha mga kabons. So mao ni ang mga kasaysayan sa among pagpamana karon mga kabons. Ug hangtod sa sunod higayon ug daghan salamat sa inyong pagtan-aw sa among video mga kabons. Malihog lang ko please follow, like and share. Daghang salamat mga kabons. Bye-bye.